Okay, dito tayo sa Job Car Wash. Dito sa Barangay Pinagbakahan. Bagong laruan po sa Malolos, Bulacan. Along the highway po siya. Alright, pasok tayo sa loob. Ito yung car wash nila. Motor car wash. Yun nga, car wash. 4 wheels. Alright. Hi! Sige ma'am, sige. Thank you ma'am, thank you. Alright, dito mayroon tayong food. May inihaw tayo. May liempo inasal. Okay. Ay sa loob. Okay. Hi sir! Hi sir, hi. Hi! Hi, hi. Hello kayo dito! Pasyal po kayo rito, pasyal. Laro po. Thank you sir. Thank you po sir. Okay, okay. Alright. Ito na po yung laruan. Ay sir. Video lang sir, video. Video muna. Ay sir. Sir Jake Ubaldo. Malon. Yes sir. Thank you sir. Ayos! Thank you, thank you. Like and share yung paano si Unyo Bernardo. Unyo, Dark Day Unyo TV. Thank you sir. Pinaruan natin. Indiana. Carlos. Alright. Okay.